हाँ जलालुद्दीन, अरे क्या फोन काट रहे हो यार, छोटी छोटी रिकॉर्डिंग बना रहे हो तुम। चलो अरे भाई तुम काटे हो, देखो हमारी पूरी रिकॉर्डिंग बन गई। अरे हमारी बन गई है, तुम कौन काट काटा है वो करके आपने खुद रिकॉर्डिंग बनाए रिकॉर्ड हो तुम। गया मेरे इधर। किसने बोला मैं काट देता हूँ? ठीक है जलालुद्दीन साहब, आपका जो हाँ? आपके जो चाहने वाले साथ में आपके कॉल पे जो है ना, उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है, वॉइस आ जाएगी। तो उसने खुद कहा मैंने काट देता हूँ, फिर से करता हूँ। नहीं मैं तो एक साथ मैं देखो मेरी पूरी रिकॉर्डिंग आएगी, देखो अरे याद हाँ, याद मेरी रखना। रिकॉर्डिंग देखिए ना, आपका हाँ। कौन काटा कौन फोन अरे लगाया सब आ आपकी रहा। गुमराही पर बात करते हैं। हाँ बोलिए ना, किस पे पहले बात, ये इल्म गैब पे बताओ। बात करोगे, किस पे बात करोगे बोलो। हाँ आप बताओ किस पे बात करें। अरे आप बताओ यार, आप लोग को ना बात करने का है, फोन आपने किया है, बोलो। जी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता आप हूँ। बहुत चैलेंज कर रहे थे ना। आपका ऑडियो मौजूद है, ये साहब ने चैलेंज कर रहे थे नूर बशर के ताल्लुक से, और मिलादुल नबी के मुल्की यानी पैदाइश की जिक्र हो रही है या वफात की भी जिक्र, वो कह रहे हैं। तो इनका दावा बताइए है ना, कि ये क्या 12 मानते हैं, वफात। नबी की पैदाइश मानते कि नहीं मानते बरेलवी लोग? हाँ हम पैदाइश की ये करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश पर हम खुशी का इजहार करते अरे हैं। यार पैदा हुए कि नहीं, विलादत हुई कि नहीं, वो पूछ रहा हूँ। तो ये खुशी मनाते, ये तो बाद में मनाओगे ना, पैदा होंगे तब मनाओगे ना। तो नबी पैदा नहीं हुए थे? वही तो पूछ रहा हूँ, बरेलवी का क्या अकीदा है? तो नबी पैदा हुए थे, हमारा अकीदा है, तभी तो हम मिलाद मनाते हैं। अच्छा, नबी पैदा हुए, कब पैदा हुए, वही तो पूछ रहा हूँ यार, वही तो बात कर रहा हूँ मैं। हाँ नबी पैदा हुए, जिसमें देखो पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। हाँ हाँ, तो 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। हाँ। और सन कौन सा था? 571 ईस्वी। अच्छा अच्छा, उससे पहले नहीं थे दुनिया में? हाँ उससे पहले दुनिया में नहीं थे? उससे पहले नबी थे, हमारे नबी उससे पहले नबी थे, हजरत आदम नबी नहीं थे, मैं बोला दुनिया में थे कि नहीं थे थे यार। मैं जलालुद्दीन, समझो बात को यार तुम। दुनिया नबी तो में, हाँ दुनिया में थे कि नहीं? आलम अरवाह में थे, आलम अच्छा, मतलब इस दुनिया में नहीं थे ना, ये जो दुनिया में अपन है? नहीं। अच्छा, नहीं थे, पक्का तुम्हारा ना? क्या कहना है, इसी दुनिया में थे? अरे यार बरेलवी कहते हैं। इसी दुनिया में थे, बरेली भी क्या कहते हैं? अरे अल्लाह के रसूल हाजिर नाजिर थे यहीं पे। वो देखो लीला फी कुरैश, तो देखो वो कौन सा कौन सी आयत पढ़ पढ़ के बताते हैं कि क्या नबी तुमने नहीं देखा, और जब नबी थे ही नहीं तो देखेंगे कैसे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु, बरेली की पूरी बात तुम सुनते नहीं, पूरी बात पढ़ते नहीं, थोड़ी सुनकर उस बात को हाँ तुम बताओ यार, तुम्हारा क्या अकीदा, तो वही तो समझ में आएगा, रिकॉर्ड होएगा, समझ में आए, लोगों को समझ में आएगा। पर भटकना नहीं पड़ता था तुमको, गुमराही के दलदल में भटकना नहीं पड़ता था तुमको। हाँ ठीक है, बताइए आप बताइए कि तुम नबी के ऊपर आपका क्या अकीदा है कि मतलब 12 रबीउल अव्वल से पहले दुनिया में नबी नहीं थे, आगे बताइए। 12 रबीउल अव्वल से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी बशरियत के शक्ल में नहीं थे, बल्कि नूर, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर की शक्ल में थे। कहाँ थे नूर की शक्ल में? सलाम से लेकर वो नूर, सुनो पहले, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर वो नूर मुंतकिल होते होते, हाँ सूरह शुआरा की आयत है, सूरह शुआरा की आयत है, अच्छा। वतक़ल्लुबका फिस्साजिदीन, आप सिजदा कर, साजिदीन यानी अल्लाह ताला के इबादत गुजार बंदों में मुंतकिल होते हुए, यानी मुशरिकीन नहीं, आपके जितने आबा व अजदाद है सबके सब मोमिन है, आप उनसे मुंतकिल होते हुए आप आए हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाओ ना जलालुद्दीन, आप रुक जाओ इसमें थोड़ा ना। अच्छा, वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे अबू तालिब, क्या नाम था उनका? ना अब्दुल मुत्तलिब। हाँ हाँ हाँ, मालूम है ना आपको? हाँ वो क्या थे? अब्दुल मुत्तलिब, हाँ हाँ, अब्दुल मुत्तलिब पक्का मुवहिद थे। क्या थे? मुवहिद थे। अच्छा अच्छा, वो तो सही बुखारी वगैरह सही मुस्लिम में है कि अल्लाह के रसूल सल्लम जब अबू तालिब के पास पहुंचे तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ए चाचा पढ़ दीजिए मेरे कार में ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो जो थे कुफार मुशरिकीन, जैसे मुगिरा क्या नाम है उनका, तो उन लोगों ने कहा नहीं मत पढ़िए, अपने बाप के दादा के दीन को छोड़ देंगे, अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ देंगे। तो आखिर में अबू तालिब ने यही कहा कि मैं अपने बाप के दीन पर, यानी अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर
اور سننے اور ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اللہ کے رسول کی پوری حدیث صحیح بخاری میں. یہ آپ کے آڈیو کے ساتھ میں وہ حدیث بھی لگا دوں گا. اچھا تم بات عبد المطلب کے تعلق سے بات کر رہے ہیں یا ابو طالب کے تعلق سے بات کر رہے ہیں؟ عبد المطلب. ارے تم کو اتنے بڑے جاہل ہو تم اور آئے ہو گروپ میں ارے بولو یار جاہل بولو کیا بولو پہلے بتائیے. نہیں ہاں بولو. تعلق ایک آدمی کے تعلق سے بات کر کے پھر دوسرے آدمی کی طرف. ارے یار ابھی تو بات کروں گا نا. تم تو کہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نور تھے اب نور سے تم بات شروع کیے اب نور سے لاتے لاتے بول رہے ہو کہ جتنے کے نبی تو میں اس میں سوال اٹھاؤں گا نا. یہ حدیث میں آیا تو میرا سوال بنتا ہے نا. سوال بنتا ہے تو ایک ہی آدمی کے بات تعلق سے بات کرو نا. ارے تو تم بار بار گھوم رہے ہو نا. تم آبا و اجداد کی بات کرو گے تو کوئی نہ کوئی بابا و اجداد کی بات کروں گا نا میں. بات کرو. بات کرنے کا حق ہے تم کو مکمل. پھر بولنے نہیں دے رہا ہے مجھے. بولیے وہ ابو طالب عبد المطلب کے بارے میں بولیے. تم پہلے عبد المطلب کے تعلق سے پوچھ رہے تھے حضور کے دادا. ہاں. اور بعد میں جب عبد المطلب کو میں نے کہا مومن ہے پھر تم نے وہ ابو طالب کی بات کو اٹھایا. ارے بھائی ابو طالب تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. بات کس کے تعلق سے ہو رہی تھی؟ عبد المطلب کے تعلق سے ہو رہی ہے. تو پھر ابو طالب کی بات بیچ میں کیوں لائے تم نے؟ ارے بھائی وہ واقعی میں جو حدیث میں نا ان کا بھی نام ہے نا. تو تم کو معلوم ان کا نام ہے. ان کا نام الگ مسئلہ. ان کا مسئلہ الگ ہے. وہ چاچا ہے. ارے تو میں بھی کہہ رہا ہوں. میں نے کہا چاچا کا میں نے کچھ لیا نام. وہ انہوں نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر وہ ہوتا ہوں اسی دین پہ قائم رہتا ہوں. تو چاچا کا کہنا حجت ہے یا پھر نبی کا کہنا صحابہ کا کہنا حجت ہے؟ تم چاچا جس کے ایمان پر اختلاف ہے اور جس کو متفقہ طور پر اہل سنت جمہور کا قول ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے. ابو طالب کی ایمان کے تعلق سے چلو بہت ماشاء اللہ یہ بات ایک پکی ہو گئی کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے. پھر بیچ میں بولنے کیوں نہیں دے رہا؟ بیچ میں بڑبڑا رہے کیوں؟ ارے یار بات کرو نا. تم کو بولنے کا موقع دیتا ہوں. چلو بول لیجئے. کتنا منٹ بولو گے؟ مکمل میری بات ہر بات کا تم صرف سوال کرنا جواب دینا میرا کام ہے. ہاں چلو ضروری سوال کروں گا. کتنا منٹ بولو گے اتنا بولو. میں ٹائم دیکھ لیتا ہوں اس کے بعد میں میرے کو بول دیتا ہوں. ٹائم اعتبار نہیں نا. بات ہی تم جو سوال کرے سوال مکمل ہونا چاہیے نا. ٹائم مکمل ہو سوال ادھوری رہ جائے ایسا نہیں ہوگا نا. سوال کا جواب مکمل ہو. میں شارٹ میں دینے کی کوشش کروں لیکن بیچ میں میری آواز سے ٹکرانا نہیں چاہیے تمہاری آواز. ٹھیک ہے چلو میں حدیث بھیج دوں آپ کو پیش کروں کہ بعد میں بھیجوں؟ میں نے کہا پہلے شروع سے پھر سے میں دہرا رہا ہوں بات سنو. تم نے جب سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے تو پھر میں نے قرآن شریف سے ایک آیات پڑھا سورہ شعراء کی. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ یہ آیات ہے سورہ شعراء کی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہو کر دنیا میں آخر میں یعنی آمنہ کے گود میں آپ آمنہ کے وطن اطہر میں آپ سجدہ کرنے والوں سے منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں. اس کے جواب میں تم نے کہا کہ حضور کے دادا کون ہے نام. پھر بہت دیر میں آپ کنفیوز ہونے کے بعد نام بتائے. پھر ان کے تعلق سے میں بولنے لگا. پھر تم چاچا کے انتقال کا واقعہ لائے. تو چاچا دادا مومن تھے یہ ثابت ہے. یہ کیسے ثابت ہے کہ ابرہا جب مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا تو عبد المطلب کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر آمینہ کو لے جا کر آمینہ کے وطن اطہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ تھے. آمینہ کے وسیلے سے دعا مانگا. آمینہ کے وسیلے سے عبد المطلب نے دعا مانگا. حضور کے دادا محترم اللہ سے دعا مانگا بتوں سے نہیں. تو دادا بے شک موحد تھے. اور چاچا جو کہہ رہا ہے چاچا خود ایمان ان کا معتبر نہیں ابو طالب کا. تو ابو طالب کا جو کہنا ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں تو اس میں تعویلیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ باپ دادا کو موحد مان رہا ہو اور کلمہ بھی نہیں پڑھا. اگر کوئی موحد مان کر بھی کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے بارے میں اس کا معاملہ اللہ ہی بہتر جانے. ابو طالب کے تعلق سے ہم زیادہ کچھ نہیں کہتے. ان کا ایمان معتبر یعنی اہل سنت کے نزدیک جمہور کے نزدیک ان کا ایمان مسلم نہیں. ایمان لائے یا نہیں اس کا کنفرم نہیں ہے. بات یہ ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
दुनिया में मौजूद होने के ताल्लुक से तुम्हारा सवाल था, अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब के ताल्लुक से तुम्हारा सवाल नहीं था। अब आगे बढ़ो, बात चलो बोलो। हाँ, तो मेरा ये सवाल था, जैसा कि आपने फरमाया, अब मैं बोलूंगा तो आप शुक्रिया। आपने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब जो थे आप वसल्लम के दादा, वो मुवहिद थे, जबकि अबू तालिब कह रहे हैं कि मैं अपने बाप दादा के दीन पर कायम हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं अबू तालिब के लिए इस्तिग़फ़ार करता रहूंगा, यानी उसी के दीन पे वो वफात पा गए। अगर वो मुवहिद होते तो अबू तालिब भी क्या होते, वो भी मुवहिद होते थे, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि वो क्या थे, मुवहिद नहीं थे। कौन? अब्दुल मुत्तलिब। दूसरा, सही मुस्लिम में अल्लाह के रसूल सल्लम की जो बात है कि एक शख्स आया कि अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद मोहतरम कहाँ है? तो आप सल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे वालिद जहन्नम में है। के बाद में वो जाने लगा तो उसको बुलाया, तो अल्लाह के रसूल ने बोले कि तुम्हारे वालिद और मेरे वालिद जहन्नम में है, ठीक है। ये हो गई सही मुस्लिम हदीस नंबर 500। हाँ, बात हो गई हमारी। अब आगे बढ़ो। तो वालिद और बाप में फर्क है। बाप को अरबी में अबू कहते हैं, और वालिद जिसके नुत्फे से पैदा हुए उसको कहते हैं वालिद। तो आदम अलैहिस्सलाम को हम बाप कह सकते हैं, वालिद नहीं कह सकते। और जैसे बाप दादा को भी कहा जाता है, चाचा को भी कहा जाता है। हाँ, तो सही मुस्लिम में तहरीर कर रहे हो, वहाँ पर बाप की अल्फाज बाप के हैं, वालिद के नहीं है। वालिद जो सिलसिला है, नबी किसी नापाक नुस्खे से, नापाक नस्ल से नहीं है, नबी पाकीज़ा नस्ल से पैदा हुए हैं। और काफिर बाप दादा पर फख्र करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मना फरमाए हैं कि कोई मोमिन अपने बाप दादा के कुफर पर फख्र ना करे, उनके काफिर बाप दादाओं पर फख्र ना करे। लेकिन हुनैन के जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुफ्फार को ललकारते हुए, हुनैन के जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ललकारते हुए कुफ्फार को कहा कि अना नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। ये रिज्क के अशार हैं, काफिर को ललकारने के लिए, मोमिन को जोश दिलाने के लिए ये अशार जंग के मैदान में पढ़े जाते हैं, जिसको कहते हैं रिज्क के अशार। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने बाप दादा पर फख्र कर रहे हैं, और हुजूर का यही फरमान है कि काफिर बाप दादा पर फख्र ना करो। तो और लफ्ज जो अबू लफ्ज है, अबू से चाचा भी मुराद होता है, दादा भी मुराद होता है। तो जहाँ फरमाए कि तुम्हारे बाप मेरे बाप जहन्नम में है, उससे अबू तालिब मुराद है, ना कि उससे अब्दुल्ला मुराद। और तुम कह रहे हैं कि अबू तालिब खुद कह रहा है कि नहीं बाप दादा के दीन पर हूँ। अबू तालिब का कहना ही मोतबर नहीं। कोई ईसाई लोग कह रहा है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर हूँ, तो उसके कहने से हम ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को हम ये बुत परस्ती वाला दीन मानेंगे? हाँ, क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बुत परस्त थे? हाँ, बोलो ना। हो गई आपकी बात, मैं बोलूंगा बीच में तो बोलोगे यार, तुम बोलते। मेरे सवाल का पहले सीधा जवाब दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या माज़अल्लाह बुत परस्त थे? आपकी बात हो जाए तो बता देना। मैं सवाल कर रहा हूँ ना, बात हो जाएगी, लेकिन इतना सवाल का जवाब दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बुत परस्त थे? नहीं, आपकी बात हो जाए तो मैं बीच में क्या बोलना वो नहीं। ये तो बीच में एक लफ्ज का जवाब दो। बीच में कभी कभी एक लफ्ज का जवाब देना जरूरी होता है। इतना जवाब दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेशक बुत परस्त नहीं थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुवहिद थे। अब कोई ईसाई अगर कह रहा है तुम्हारे सामने कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर हूँ, क्या वो ईसाई मुशरिक के कहने से आप ईसा अलैहिस्सलाम को मुशरिक मानोगे, या फिर उस ईसाई को झूठा समझोगे? उस ईसाई को झूठा समझना पड़ेगा। हजरत हो जाए आपके बात तो बोल देना। मुशरिक नहीं थे, ये ईसाई झूठा है, वो झूठा दावा कर रहा है। तो इसी तरह अगर अबू तालिब कह रहा है कि मैं अपने बाप दादा के दीन पर हूँ और वो मुशरिक है, तो उसके कौल झूठा है। तो नबी के नसब पर तुम आंच ला रहे हो अबू तालिब के कहने पर, यानी तुम्हारे नजदीक मुशरिक के कौल इतना बड़ा हुज्जत है, जिसकी वजह से नबी के नसब को भी तुम दागदार बना रहे हो।
حالانکہ قرآن کی آیات میں صاف ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. تفسیر نصفی میں اس کے تفسیر میں ہے کہ تفسیر نصفی میں ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ یعنی سجدہ کرنے والوں سے منتقل ہو کر آئے ہیں آپ کا جو نسب ہے پاکیزہ رہا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آمینہ تک، حضرت عبداللہ تک پاکیزہ نسب سے آپ پیدا ہوئے ہیں. یہی تعریف ہم کرتے ہیں، یہی تعریف کرنے کے لیے نبی کے میلاد ہم سجاتے ہیں. اور اگر یہ نبی کے میلاد اگر تم بھی سجاؤ گے تو تم کو یہ تعریف کرنی پڑے گی، اور یہ تعریف تم کرنا نہیں چاہتے. تم نبی کے نسب کو بھی داغدار سمجھتے ہو، نبی کے نسب کو کافروں کے نسب سمجھتے ہو، اس وجہ سے تم کو میلاد نہیں منانا ہے. اور نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، 40 سال میں